أرست زينة جاغانو كوماندون أير ولدن زفتم وقل تاريخ تزحفن ولدهم حلالة كان زقباع حفشاو إتما جرشون فيلد مارشال برهان جل حكيروم بمخنيات ترقاقا مملا أربع أمو زي ترقاقا هيوات من رحل تتقمو عبد تحت واي تخاسس زوبا دوبوب أمو وررا دا سنة زنبو 4 تنسسات زاربو كاب وطاي تشاينا أب منغو يوكرين وروسيان سمم معدد أو موبايل توكس خجبر تاوعي تاريبا ጥዕና በላይ ከመትዕሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሰዓት 10 ሰዓት ተኮይኑ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ካብ ኢቲቪ ትግርኛ ናበኹም ምባል ጀሚሩሎ መሳናኹኖም መድረኽ ዘተ መበል 29 ጉሚ በለል ዓድዋ ሓድነት ጅግነትን ናጽነትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጣሎም ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ቀጀላ ምርዳስ ሓዊሱ ካልኦት ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ንመዛተይ ዝኸውን መበገሲ ጽሑፍ ቀሪበዮም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዓድዋ ኢትዮጵያን ናጽነቶም ዝተዋድቑሉን بحدنس تساتفلون عوات كم زخونة تجليتهم حزب أوروما مسكالوت إثيوبيان بمخان تعوت نخمس جاب زبر كتواصلات أون عبت مدرخ تلعليهم زولدو هاجر تنكا بحبر مسلفن عوت معتارن أبوتا تامهيروم نات هاجر كم زركبوه كجنزاب كم زقبات حبيروم عوت عدوا أبهنت هاجرن حزبتات عمت السارن زلوا وجرة عزوز كم زخونة عبت مدرخ زتا تجليتهم جاغانو كوماندون أير ولدن زفتم وقل تاريخ تتحفون ولدهم حلالف كم زقباع حفشاو إتماجر شم فيلد مارشال برهان جل حبيروم أبا هقراو وفريد زتنحو عبالاتن أمرار حاتاتن أزي كوماندون أير ولدن أبا وتهدراو مسلتان ما أخل بلبولا دمو أقبابلا تغيرلم قلقالو زينا إثيوبيا أبتبو أبا دمكا كم سعبار بويو أب هاجراو وفري توافيروم زتصنحو عبالات كوماندون أير ولدن أب مسلتن ماخل بلبلات دموق أقبابلا تغيرلوم أبتيس نسرعات حفشاوي تماجور شوم فيلد مارشال برهانو جولان مختل حفشاوي تماجور شوم جنرال أباباو تادس حويسو كالوت حلفت ممرحي كفل سراوي ترخيبوم يوم عبالات كوماندون أير ولدن باكلاو بقعات بصنعات بفلتات وتادراو ساينس نهاجروم بغرات النت زسلفون جاغانو مخانم فيلد مارشال برهانو جول حبيروم كيح مفلي دنبي كرعات حزبي يوم زبلو توم حفشاوي تماجور شوم نزي دما أبو وفريز فتصومهم تكبارات أبنت يوم يلوم الليو لباش مالت كيح مفلي دنب زلوو زلعالة بقعات زلوو مالتي بوغ باكالاو بقعات بفلتة وتادراو ساينس زحاشن وغ قيارنيو بغلطافة بتكبارن بجغناتن زفتسميو حد كفلا سراويت زفتسمو قرلي بخيلات استحاقزي إذن خغلطل تاريخ زولدو كسندي قبا ኢትዮጵያ አኺልዋ ኣብ ዝተብሃለሉ እዋን መስዋዕትነት ብምኽፋል ሃገራት ጽንዕኹም ብምምላስኩም ኢትዮጵያ ተመስግኖኩም ያ ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላኒ ዶም ከተመለሳችሁ በኋላ ባለው ጊዜ ተጠቅማችሁ ናይ ኮማንዶን አየር ወለደን ብቃት ክእለት አክላው ጥንካረን ጥበብ ወገን ክህልወኩም ጠንኪርኩም ክሰርሑ ይግባእ ዋና አዛዚ እዚ ኮማንዶን አየር ወለድን ሌፍተናንት ጀነራል ሹማ አብደታ እዚ ኮማንዶን አየር ወለድን ሃገራ ምድሓን ወፍሪ ዓብይ ገድሊ ምፍጻሙ ዝሓበሩ እንትኾኑ ብውሕድ ሓይሊ ሰብ ዓበይቲ ወፍርታት ተሰኪሙ አጸገምቲ ኩነታት ብምሕላፍ ብውሕድ መስዋዕትነት ታሪኽ ሰርሑ ኢሎም የምንሰራውን ያለን ኃይል ዘለና ኃይሊ ናይ ምጥንኻር ስራሕትታትና አጠናኺርና እናቐጽልና እንትንከውን ናይ ታሕተወት አካላት አቕሚ ቴክኒካዊ ብቕዓት ንምዕባይ ኣብ ምድላው ንርከብ አባላት እቲ እዚ ንሃገርን ህዝብን መስዋዕትነት ብምኽፋል ኣብ ኢትዮጵያ ንዘንጸላሉ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ብምምካት ጸላእታን ምስዓር ድልዋት ምዃኖም ኣብቲ ስነ ስርዓት አረጋጊጾም ممحرار كتما أديس أبا أفتات ما سراح شدوش تأواره يجمجملهم كنتيبات ممحرار أدانا شعبي أم محبرة ميديان أبزم حلال فوق الأختي أبز حلفوا أواره بزحات فتنات كوانتا نبروت عنتو نابرا نبرت زك قالوا بزحات سماء خلص جبروا سرحتي لمعات تسارحهم يميلان هزبن مقل قال تسالت أسرحتي كله كم زفتشن تاتليموم استفت أمسرحتن كفتاتن كم زفليو أفليتان ناب حزب بمقراب كأرمو زقبهم كلهم كم زقرمو بستسرحو
ዘተባብዑ ስራሕቲ ከይዓገብና ሓይልና ጠናኺርና ልዕሊ ዝኾነ እዋን ህዝብና ንምግልጋል ክንዳሎ ኢና ኢለን بمخنيات تدقاقا من مملأ روبا أومو زترقاقا هيوت ممراح خمس تتقامو أبتحت واي تفاسس زوادو أومو زنبرو رباحت انسسا تزاريبام مملأ روبا انداس عبو خابزة لو قودات بتوساخي أبتخلل كبابتات قولا بستفتر دركي أبتخبابي نتعنتو حزرات قلب انسسات مقلوعم قليتوام مولو برهان قرمايك تقربويام ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት እናካለለ ዝርከብ ሩባ ኦሞ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ 4 እንስሳ መሰረት ናብሮኦም እዩ ካብ በሪኽ ቦታ ዝለዓል ሩባ ኦሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ብምኽንያት ምምላእ ማይ ኣብ ከባቢ ታሕተዋይ ተፋሰስ ጉድኣት እንዳሳዕበ ይርከብ ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ነበርቲ ወረዳ ዳሰነች ብምኽንያት ምምላእ ማይ በተደጋጋሚ ጉድኣት እናበጽሖም ከም ዘሎ ገሊጾም ሕዚ ዘለናሉ ከባቢ ስርዑ መንበሪና ይኮነን بمخنيات مملأ ماينا تفنقينا نبز بوتا مزينا قدم حزي أو نبرد خبابي مسنو تدعيمنا سرحة حرشة إنكنا والناس أنحنا أبزد ما منمز سرحنا قريلا كم منقستي بزقبر لنا حاجة ترينا نبرنا زلنا بيني فمي بيني غاري لعلى عقل ما يمسمى تحيزو نابزي درق خبابي مسئناينا أبزي مسمى سعنا دماء بمخنيات درقي ننسات قلم مركاب أتقام يخويننا حزيناتنا دليت قد سالي زلو مفتحي تمتتشيل لا ترعينا نحتت نزحلفو حمشت عامتات بتدقاقامي إناقات أمبزلو هاندبتاوي مملاء ماي روبا أومو 4 أنسسا نابس رعبوت نخيم اللسو عنكفات كم زخونهم حالا في بيت صحفت قبرنا وردادا السنج أي تمسايلوبن أرديوم ውሃ ሙላቱ የተከሰተው በ35 ቀበሌያት ላይ ነው እዚ ልዕሊ ዓቐን ዝመልአ ማይ ኣብ 35 ቀጠናታት እዩ ስራ ደሴታት 98,000 ሄክታር ሙሉእ ብሙሉእ ብማይ أعلى قيو تدقاقام زخونة تساقام إناقات أمازلو قدم 5 عامات جمير إيو منقص تتخلل أبوشت أزسامون أبزوز أو أهازاوي مرداتا قدم حزي بمقبي وحسنا بروغرام حاجزنا تقبر لهم كابزنا برو 910 زيقاتات بتوساخي خلت تميلين زيقاتات حاجز مقبي كمزر اليوم أفليتو أبتكلل أمرا راح عادقان سقاتن زخونو كوميشنر أيتجت أقامو بمغنى دركن ماي مملأن بستفلاليو سب سرحن تفترون حادقاتات زوبادو أمو سيخو كالوت كبابي تخلل حزرت مقوي كم زقات أموم قليزهم بتلي قلما أكبابيوچنا زونوچ له بفلاي خبابتات قلا لعل زخون حزرت مقوي نيرو كابزياتهم زوا قامو حدايم دو أمو كونسو أولا رايشي أمارو برجي فلي ورداتاتن زوا دو غوفا زوا ولايتا قلما ورداتات كما خلاوي دما حصرت ميغي كم استفتره كابزي بتوساخي حصرت قلب انسان ماين اغاطيميوم كابزي تلعينا اب قصالي بزح سراح يصبينا اي ابت كبابي زلو مسرت بمغبر اب قصالي الله زخونه سباي حجز نمطنخار زعلمه سراحنا تسحح كم زركب حلفي بيرو كلل دبوب ጉዳይ ربحت انسسا زخونو ايتلوري غليصوم የክልል መንግስት እና በየደረጃ ያለው መንግስቲ ክልልን በብብርክ ዘሎ መዋቅራት አብዞም ስራሕ ነናይ ባዕሎም ሓገዝ ኣብ ምግባርን ኣብ መስራሕን ተዋፊሮም እዮም ኣብቲ ከባቢ በመንግስትን ብዝተፈላለዩ ትካላት እናተገበረ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ምጥንኻርን ከምኡውን ኣብ ጥዕናን ኣብ ጽሩይ መስተማይ ዝሓሸ ስራሕ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ተገሊጹ أب كل أوروميا زوبا بورونا بسنك سفترة درك سعبو قطرة حجزتي لعلى 614 شحمة بصحو بوسا غونوفا أوروميا أفليت بمقنيات التدرك مبزحت يوم قدعات كمزبط حمن اللاتاوي قرب مقبي بيستفل على يوتكالات بيلون مبتاح عند تسرحة مقانون تحبير لهم نزبط أبرهان يايو دهاب ياسين أب كل الأوروميا زوبا بورنا بمخنيا استفترة درك سعيبو قطرة حقستي عند وسخة بممصا أبزحز أوان قطرة حقستي لعلي 614 شح بس حلو التدركي أب زوبا بورنا طرح زي كونس أب كل تيو زوبا قوج حاويسو أب 10 زوباتات كم زقات أما بكتل حلافي بوس كونوفا دكتور مالا شالوجي نا ABC سايبر ميديا حبيرهم بورنا قولانتو كابكالوت كبابتات زلعلب مخانو عقنة قد أتون بقولك أخوصح
مخاليهم زغلصو بمخنيات تدرقي سبات سونتهم كم استغودأ معزابهم زغلصو اتم حلافي بسنك طميت زموت سب كم زي لغنا ابت خبابي كاب زنبرو سبات مرغغاصم حبيرهم التدرقي كم تزحلف اوان كم زقصل سلسترغاغص منግስት ክልል ኦሮሚያ ተልምታት በመውጻእ በብብርኩ እንዳተንቀሳቀሰ ይርከብ ኢሎም ሓገዝ በርባዕተ ዙራ ተቢሉ እንዳተዋሃበ ከም ዝርከብን ንቦረና ጥራሕ ክሳብ 3 ዙር በመተሓበባር መንግስት ትኽልልን መንግስት ፌደራልን ን375,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሓገዝ ምግቢ መቕረብ ተኻኢሉ እዩ ራብዓይ ዙር ቁጽሪ ተሓገዝቲ እንዳወሰኸ ስለዝመጸ ቁጽሪ ተሓገዝቲ እውን 604,000 ምብጽሑ ገሊጾም ኣብ ቦረና ይሕገዙ ዝነበሩ ልዕሊ 600,000 ሰባት ካልኦት 263,139 ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ብመጽናዕቲ ስለዝተረጋገጸ እቲ ክልል ብዘለዎ ዓቕሚ እንዳተንቀሳቐሰ ኢሎም መንግስቲ ፌደራል እውን ሓገዝ እንኽገበር ቅድሚ ወርሒ ከም ዝተሓተተ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ኣካላት ሓገዝ ንምግባር ይረባረበለው ኢሎም ቅድም ክብል በብወርሑ ዝሕገዙ ዝነበሩ ሓዊሱ ብሓፈሻ ልዕሊ 800,000 ዜጋታት በብወርሑ ዘይተቋረጸ ሓገዝ ክረኽቡ ትልሞጽ እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ልዕሊ 9,000 ኩንታል ሓገዝ ምግቢ ናብቲ ከባቢ ምብጽሑ ተሓቢሩ ኣዴታትን ህፃናትን ምግቢ ሓዊሱ ልዕሊ 34,000 ኩንታል ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ንኽበጽሕ እውን ተገይሩ ኢሎም መንግስታዊ ብዘይኮኑ ትካላት ኣቢሉውን ልዕሊ 300 ሚልዮን ብር ነቲ ሕብረተሰብ ተኸፋፊሉ ንኽጥቀመሉ ከም ዝተገበረ እዮም ዝሓበሩ ብተወሳኺ ህዝቢ ብዘለዎ ባህሊ ምትሕግጋዝ ተጠቒሙ ጉድኣት ንዝበጽሖም ንምሕጋዝ ምዕሩይ ኩነታት እንዳፈጠሩ ኢሎም ቀረብ ማይ ብዝምልከት እውን ኣብቲ ክልል ብምትሕብባር ቢሮ ማይን ኤነርጂን ኣቢሉ ክልተ ቦጥ ማያት ብቋምነት ማይ እንዳካፋፈላ ከም ዝርከባ ተሓቢሩ ቀለብ እንስሳ ብዝምልከት ምስ ቢሮ ሕርሻት ክልል ብምትሕብባር ምድሓን ዝከኣል ኩሉ ንምድሓን ዘርኢ እተን እንስሳታት ንኸይጠፍእ ብምርብራብ ይስራሕ ምህላውን ኣፍሊጦም ወላኳ እዚ ኩሉ ምንቅስቓስ ይገበር እምበር እቲ ጸገም ኣዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ ክንዲ ትዝድላሕ ሓገዝ ምብጻሕ ኣይተኻኣለን ተባሂሎም እቲ ጸገም እንዳተዋህለለ ዝመጸ ጸገም ብምዃኑ ብዝተወሰነ ምንቅስቓስ ዝፍታሕ ብዘይ ምዃኑ እቲ ክልል ኩሉ ዓቕሙ ተሓባቢሩ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ሰሙናት እቲ ጸገም ክንኪ ዝኽእለሉ ስራሕቲ ከም ዝስራሕ እውን ሓቢሮም ህጹጽ ቀረብ መድሓኒት ሓገዝቲ ምግቢ ህፃናትን ኣዴታትን ከምኡውን ካልኦት ህይወት መድሕን ስራሕቲ ስለ ዘድልዩ ኩሎም ኣካላት ተረባሪቦም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣበኪሮም ሓቲቶም እዮም ናይ ዓድዋ ብተዓዋትነት ነዚ ዓይነት ናይ ላዕሊ ናይ ታሕትን ናይ ወዲሰብ ናይ ምርኣይ ሰይርዎ እዩ ወለድና ታበይ መምጽእ ምኾኑ ታብቲ ናይ ፖለቲካ ታሪክ እዚ ብተኸታታልነት ዝረኸብናዮ ውርሲ ኩሉ ኣፍሪካዊ ንፓን ኣፍሪካን ዝመንቀሳቐስ ኮይኑ ናይ ናጽነትን ማዕርነትን ሰብኣውነትን ማርሽ ናይ ምግባር ታይሞ ስንቁ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ብኣፄ ምኒልክ መራሕነት ኣብ ዓድዋ ፍልሊ ኩሉ ተደብሪዩ ፍልሊ ኩሉ ንግዚኡ ጠጦበል ተባሂሉ ስዕረት ተረኺቡ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ምስ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኢስት አፍሪካ ስምምዕነት ፈሪሞም እቲ ኮሚሽን ከም ዝበሎ ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያ ናብ ፓርክ ኢንዱስትሪ ንምዕባይ ዘኽእል ስምምዕነት እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ቢሸፍቱ ካብ 1.6 ሄክታር መሬት ዝለምዕ ኢስት አፍሪካ ፓርክ ኢንዱስትሪ ዝተፈላለዩ ኣፍሬት ኢንዱስትሪታት ብምሕቋፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ዕድል ስራሕ ምፍጣር ስግግር ክእለትን ቴክኖሎጂን ብምጉልባት ከምኡውን ካብ ወጻኢ ዝኣትዉ ፍርያታት ብምንካይ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጾም ምስረታ ከተማ ሸገር ኣመልኪቱ ኣብ ሆቴል ሻራተን አዲስ ዘተ ፓናል እናተሳለጠዩ ኣብቲ መድረኽ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ ከንቲባ ከተማ ሸገር ዶክተር ተሾመ ኣዱኛ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዓበይቲ ዓድን ኣቦታት ሃይማኖትን ተረኺቦም እዮም 19 የካቲት 2015 ዓ.ም ንዝካየድ ዕላው ምስረታ ከተማ ሸገር ዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት እናተሳለጡ እዮም ከተማ ሸገር ቀደም ዝነበሩ 6 ከተማታት ሓደ ብምግባር ድሌትን ረብሓን ህዝቢ ማእኸል ኣብ ዝገበሩ 12 ክፍለ ከተማታትን 36 ወረዳታትን ወቂራ ዝተመስረተት ምዃና ተገሊጾም ኣብ ምፍራይ ኣፋውስ ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ብምትባዕ ቀረባ ፋውስ ውሽጢ ዓዲ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሕ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጦም
حدشت تكنولوجي زفرتعنا زغربلو شعاع عود مرئيت إيتيو هيلز تخفيتولا ريسال أوبيو السنادي أتولا بريو برهانم أبي إثيوبيا 13 فابريكاتات أفاوس زركبا كوانتخونه إذن فابريكاتات زياتن حز زفريقو زلوا مدحانيت كابت زلوان عقمي مفراي اتشومونسا مئتاوي تراح زشفنيو طلب مدحانيت وش تعدي نمملا كوزا ازاتو أفاوس كام زلو خينو وش تعدي زفر أفاوس نخوسخ تأمتا تواهيبو كسراح يقبع لو كان كوتش أمته أجروستم يامرت كيتراتو ينورال سلزي أيكونن كابوس أي نامت أخطرح أبوش تعدي اندافر خاون تخونه حسرة يقات أميو سلازيتك أندي أنفت بزي زفر عرس خان مخال مسعاريو منقستون نزا أنفت نمفتصام باركتات اندها نسايو سلازي اتحسرت كنكي انتدا أخوينو عقمي مفراوش تعدي بزحشة درجاك عبيقبا كابتن أوش تعدي زلوا فابريكاتات مدحانيت بتوسخي أبي إثيوبيا كم عرات هوسبيتال زبلو ناوتسات حكمنا نافري يركبوا نزي زفرزي نابزحاش عقمي نمسققار زعلمه حدشتي تكنولوجيات زغربلون كابتشعات هاجرات زمزة عالم لخه مغربتي كوبانياتات تساتفالون شاوعاي إيتيو هيلز عودة مريت عنا تخافيتولو እንግዲህ እነዚህ ተሳትፎ ያላቸው ተቋማት ጋር ያው ኔትወርክ መፍጠር ግንኙነት መፍጠር አብዚ ምስ ዝሳተፉ ትካላት ምትእስሳርን ርክብን ንምምስራት ዝሕግዝ እዩ ዓውዲ ግልጋሎቶም ብግቡእ ንምጽናዕ እውን በሪ ይኸፍት ብኸይዲ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ግቡእ ንምርኣይ ይሕግዝ ተሳተፍቲ እቲ ዓውደ ምርኢት ዓቕሚ ምፍራይ ኣፋውስ ውሽጢ ዓዲ እንትዓቢ ሕብረተሰብ ብዝነከየ ዋጋ አፋውስ ክረክብ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ እዮም ዘልዕሉ አብዛኛውን ጊዜ የምንሰራው ያው ክሮኒክ የሚባሉ ወይ ደግሞ ናን ኮሙኒኬብል የሚባሉ መድኃኒቶች ላይ ነው የምንሰራው መብዛሕትኡ እዋን መድኃኒት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢና ንሰርሕ ከም ናትሮቫስታቲን አሚዮዲፕን ዝበሉ ኢና ነፈሪ ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ፋውስ ዋግኦም ብጣዕሚ ክባር ኣብዚ ምፍራይ ንሕብረተሰብ ዝረብሕ እዩ ኢለ ይሓስብ ድሓን ዝበሃል ዋጋ እዩ ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዓውደ ምርኢት ከም ዝበለኦ መንግስቲ ኣብ ምፍራይ ኣፋውስ ዝተዋፈሩ ኢንዳስትሪታት ውሽጢ ዓዲ ንምትብባዕ እናሰርሐ ይርከብ We have additionally specific plan, strategic plan. ፍርያት ኣፋውስ ዝምልከት ስትራቴጂካዊ ትልምታት ኣለውና ሕብረተሰብ ጽፈት ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርዩ ኣፋውስ ዝረኽበሉ ባይታ ንምግፋሕ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብዚ ዝገብሮም ብዙሓት መተባብዕታት ኣለዉ ኣብቲ ዓውደ ርኢ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ናውቲ ጥዕና ቀሪቦም እዮም ልዕሊ 4,000 ሰብ ሞያ ጥዕና ተሳተፍቲ እዮም ልዕሊ 100 ዓለም ለኸ መራሕቲ ዘፈር እውን ኣብ ምስታፍ ይርከቡ ካልኦት ኩባንያታት ውሽጢ ዓዲ እውን ዕዱማት እየን ምድሯ ራሱ ኢትዮጵያ አፈራም ዳቦ ነው ይሄን በመመኘት ኢትዮጵያን ወረረ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት ኢትዮጵያኖች ያው ሰላም በማስከበር እኛ የራሳችን ሰላም ቀርቶ የውጭውን እስከ ሩቅ ምስራቅ አፍሪካ ድረስ ሄደን የሰውን ሀገር እንኳን ሰላም እናስከብር ባለሟሎች ነን አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት በልጆቻችን በተተኪው ልጆቻችንም እንኮራባቸዋለን ስለ ሀገራቸው አይደራደሩም ለሀገራቸው የመጣውን ጠላት ለነገ ብለው አያሳልፉም مبل حدميتن 27 بعل عوت عدوى لمزبن بدمقت مخبار اب مشبشا بيركب ملا ኢትዮጵያን ናጽነትን ሉዓላውነትን ሃገር ክቡር መስዋዕት ከፊሎም ናጽነት አዝሐለወት ሃገር አረኪቦም ነዮም ካብቶም ሓርበኛታት ሓደ ዝኾኑ ታሪኽ ራእሲ አሉላ አባነጋ አብርሃም ፍስሐ ከም ዝስዕብ አዋዲድዎሎም ናጽነትን ሉዓላውነትን ሃገር ንምሓስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ዝተኻየዱ ውግኣት ኣብ ምፍሻል ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋም ካብ ኣቦኦም ባሻ እንግዳ ቁምብን ካብ ኣዲኦም ገረዳ ነገድን ኣብ 1864 ዓመተ ምህረት ኣብ ተንቤን መነወ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተወሊዶም ራእሲ ኣሉላ እንግዳ ወይ እውን ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ካብ ስድራ ሓረስቶት ዝተወለዱ እንትኸውን ዳዊት ደጊሞም ፊደል ቆጢሮም ከም ዝዓበዩ ይዝንቶም
ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ንጉስ ነገስ ዘኢትዮጵያ ቅድሚ ምዃኖም መገልገላይ ኣመሓዳሪ እንደርታ ዝነበሩ ራእሲ ኣርኣያ ድምፁ ኮይኖም እዮም ዓብዮም። ሃፀይ ዮሐንስ ንጉስ ነገስቲ ምስ ኮኑ ግን እሙንን ምዙዝን ኣገልጋሊ ክኾነካ ኢሎም ራእሲ ኣርኣያ ንሃፀይ ዮሐንስ ሃብዎም። ኣብ መዋዕሊ እቶም ንጉስ ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ ዘሎ መሬታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ምውሓስ ኣብ ዝተገበሩ ዓውደ ውግኣት መራሒ ብምዃን ወፊሮም እዮም ይብሉ ምሁራት ታሪኽ። እስራኤላዊ ተመራማሪ ታሪኽ ፕሮፌሰር ሃጋይ ኤርሌክ ንራእሲ ኣሉላ እንግዳ ፈላማይ ኣፍሪካዊ ጀነራል ክብሉ ይገልጽዎም። ኣፍሪካዊ ዓወት ኣብ ዘመነ ንግስና ኣብ ዝብል ርእሲ ዓወት ዓድዋ ዝጸሓፈ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ታሪኽ ሬሞንድ ጆናስ ንስብና ኣሉላ ኣባነጋ እንትገልጽ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ቦታ ጀግንነት ካብ ዘለዎም ውሕዳት ሓርበኛታት ሓደ እዮም። ራእሲ ኣሉላ ቀጢን እንትኾኑ ዓይኖም ንውሽጥቱ ዝበለም ክቢ ቅርጺ ገጽ ዘለዎም እዩ ይብልዎም። ንራእሲ ኣሉላ ብቐረባ ካብ ዝፈልጥዎም ልኡኽ መንግስቲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣጉስተስ ዋይልድ ድማም ኣሉላ ጸሊም እንግሊዛዊ እዮም ዝመስሉ ይብሉ። መልክዐኛ መንእሰይ ኮይኖም ብማዕርነት ዝኣምኑ አንደበተ ርቱዕ ሰብ እዮም ክብሉ ድማም ከም ዝገልጽዎም ይጥቀስ። ኢትዮጵያ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ንዝመፀ ሰራዊት ጣልያን ኣብ 1888 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ቅድሚ ምስዓራ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ንዝመፁ ሓይልታት ወጻኢ ንምምካት ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ኣናእሽትን ዓውደ ውግኣት ኣካይዳ እያ። እቶም ውግኣት ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝተሳተፉሎም እንትኾኑ ካብዚኣቶም ድማ ራእሲ ኣሉላ ዝቆሰሉሉ 1885 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኩፊት ምስ ማህዲስት 19 ሕዳር 1875 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ጉንዳጉንዶ ምስ ግብፃውያን ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ካብ 7 ክሳብ 9 መጋቢት 1876 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ኣብ ጉራዕ ሕዚ እውን ኣንጻር ብቱርኪ ዝድገፉ ግብፃውያን ወርሒ ጥሪ 1887 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ደጓዓሊ ምስ ጣልያን ዝተገብረ ውግእ ጣልያን ንፈለማ እዋን ናብ ኣፍሪካ ዘሚታ እንትሰዓር ዝሞትዋ ወታደራታ ክትዝክር ኣብ ከተማ ሮም ኣደባባይ ሰይማ እያ። እቲ ኣደባባይ 500 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣደባባይ ቺንኮ ቸንቶ ኣብ ደጓዓሊ ንዝሞቱ ወታደራት ጣልያን ዝዝክር እዩ። 9 መጋቢት 1889 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣንጻር ደርቡሽ ኣብ መተማ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ተሰዊኦም እዮም። ኣብ መወዳእታ መጋቢት 1896 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣንጻር ጣልያን ኣብ ዓድዋ ዝተኻየደ ውግእ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ብፍላይ ቅድሚ መተማ ዝተኻየደ ውግኣት ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ከም መራሕን መዋግእን ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መሪሕ ተዋጋኣይ ኮይኖም ተሳቲፎም እዮም። እዚኦም ድማ ምስ ወታደራዊ ኣበርክቶ ኣሉላ ኣባነጋ ተታሒዞም ዝለዓሉ ዓውደ ውግኣት እዮም። ሃፀይ ዮሐንስ በነገሱ በአራተኛው ዘመን ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ዝነገስሉ ኣብ 4 ዓመት 1885 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ግብፂ ሃገርና ወሪሩ። ብጉንደት ዝመፀ ሰራዊት ግብፂ ብኮንሬል አንድሮፕ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ እናተመርሐ ዝመፀ ብዓዲ ኋላ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ራእሲ ኣሉላ ብድሕሪት ከቢቦም ከይምለስን ሓጋዝ ከይረክብን ገይሮም ኣጥፊዮም እዮም። ራእሲ ኣሉላ ኣብ እዋን ኩናት ዓድዋ ስልታዊ ኩናት ሓንፂጾም ብምውግኦም መሃንድስ ኩናት ዝብል ቅጽል ረኺቦም እዮም። ጣይቱ በጣም ብልጥ ናቸው እና ያውቃሉ። እቴጌ ጣይቱ በላሕን ነይረን መን ክጥቀማ ከም ዘለወን ጸቢቐን ዝፈልጠአን ነዚዩ ኣማኻሪ ሰራዊት ዝገበርኦም። ስለዚ ኣብ ዝካየድ ኩናት ናቶም ግደ ዓብይ ረብሓ ነይርዎም። ራእሲ ኣሉላ ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ እውን ብድሙቕ ሕብሪ ዝተጻሓፈ እዩ። ወታደሩ ገበሬው ወታደር ቀለብ ብምባል ሓረስታ የጸግም ነይሩ። እዚ ደው ክብል ኣለዎ ብምባል መሃያ ክረክብ ዝገበሩ ንሶም እዮም። አድዋ ዛሬ ናት፣ አድዋ ትላንት፣ መቼ ተነሱና የወዳደቁት። ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ካብ ተዋጋእነት ሓሊፎም ንግዲ ክስፋሕፍሕን ግብሪ ክእከብን ልዑል ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ይሕበር። ራእሲ ኣሉላ ኣብ ኩናት ብዝነበሮም ኣበርክቶ ዝተፈላለዩ ማዕረጋት ተዋሂብዎም እዩ። እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ስልጣን ኣብ ኩናት ዝነበረ ኣበርክቶ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ መጀመርታ ሻለቃ፣ ባለሟል፣ የልፍኝ አገልጋይ ጽንሕ ኢሉ ድማ ራእሲ ዝብሉ ማዕረጋት ረኺቦም እዮም። ድሓር ድማ ፍርቂ ባሻ ብናይ ሎሚ ኣጸዋውዓ ኢታማዦር ሹም ዝበሃል ማዕረግ በፂሖም ይብሉ መዛግብቲ ታሪኽ። ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ድሕሪ ዓወት ዓድዋ 1 ዓመት ኣብ ዘይመልእ እዋን ምስ ራእሲ ሓጎስ ኣብ ተንቤን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተወቂዖም እዮም። ድሕሪኡ 15 ለካቲት 1897 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምዕራፎም ድማ ህይወት ታሪኾም የዘንቱም።
ዜና ወጻይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዓለም ለኻዊ ርክብ ሩኡይ ጽዕንቶ እንዳዓረፈ ምምጽኡ ተገሊጾም ንሓደ ዓመት ጸንሐ ዝኹናት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሩስያ ዝተገበረ ዑደት ቻይናዊ ዲፕሎማት ዋንጊዩ ብርቱዕ ርከበተን ሃገራት ንቻይና እውን ቀጻሊ ኣካልት ኩናት ይገብራ ዶ ይኾን ዝብል ሕቶ ልዕሉ ይርከብ ወንደሰን ኣፈርቅ ዘሰናደው ጸብጻብ ጌታቸው አለሙ እዚ ብቻይናዊ ዲፕሎማት ካብ ወርሒ ዝበርትዐ ዝተባሃለሉ ምሕዝነት ሩስያን ቻይናን መግለጽዩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃንደበት ናብ ዩክሬን ወግዓዊ ምብጻሕ እንተካይዱ ቻይናዊ ዲፕሎማት ድማ ኣብ ሞስኮ ነይሮም ቶም ዲፕሎማት ስርሖም ዝለዓለ ካብ ዘብለሎም ምኽንያት ወድዓዊ ቅዋም ቻይና ብግልጽ እዩ ዘርእዩ ብምዃኖም እዩ ተባሂሉ ይእመን ብምዃኑ ድማ ኣብዚ እዋን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዚ ምባል ጀሚረን ኣለዋ ቤጂንግ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዘይሻራዊ እኳ እንተበለት ሕዚ ግን ኣብ ልዑል ጥርጣረ ንኽትወድቕ ገይርዋዩ ነዚ ድማ ዲፕሎማት ቤጂንግ ዋንጊ ናብ ሞስኮ ዝገበርዎ መገሻ ርክብና ልዕል ዝኾነ እዋን ዝጠንከረዩ መባሎምን ንካልኦት ዓፊንካ ምንባር ንዝደሊ ስርዓት ድማ ብሓባር ክንቃለሶ ኢና እንትብሉ ከም ዝተሰምዑ ከም መርኣያ ይጠቕሱ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂካዊ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ኢና ነተኩር ብዙሓት ዝውስኑሉ ስርዓት ዓለም ንኽህሉ እውን ኢና እንደሊ ዝኾነ ቤናዊ ይኹን ሓደ ነቲ ካልእ ዝቆጻጸረሉ ስርዓት ኣካይዳ ንቃወም ኢና ናትና ልኡላውነት ድሕንነትን ድሌት ምዕባለና ንኽህልወና እውን ንደሊ ኢና ከም ጸብጻብ ቻናል 4 እዚ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለምና ካብ ዝረአዩ ኣዝዮም ስትራቴጂካዊ ርክባት ትቐንዲዩ ቻይናዊ ዲፕሎማት ዋንጊ ኣብ ጻንሒቶም ክልቴን ሃገራት ማለት እውን ሃገሮም ቻይናን ሩስያን ዘለወን ምሕዝነት ብምንኣድ ነቲ ዑደቶም እውን ዑደት ሰላምን ምርጋእን ክብሉ ንኢዶምዎም ንኣሜሪካ ድማ ኣይተዕንቅፍና ብድፍኢትን ጸቕጥን ሳልሳይ ወገን እውን ኣይንም ብርከኽን ክብሉ ተሰሚዖም ላዕለዋይ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም ርክብ ክልቴን ሃገራት ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝሓለፈ ኩለ መደያዊ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ቻይና ኣብ ሩስያ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኢንቨስትመንት ኣለዋ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓዊሱ ሰለስቴን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ይገብራለዋ እዚ ድማ ንሰበስልጣን ኔቶ ፍልፍል ስግኣት ኮይኑሎም ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ድሮ መዕለቢ ከይረኸበ ሓደ ዓመት ሓሊፍዎ ካልኣይ ዓመቱ ጀሚሩ ሎም ከም ጸብጻብ አልጀዚራ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መበል 52 ሰሙኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ ርክብ ግሁድ ጸቕጢ እንዳርኣየ መጽኡ ኣሎም ከም ኣገላልጻቲ ጸብጻብቲ ኩናት ውክልና ኣሜሪካን ቻይናን ክኸውን ይኽእል ዶ ብምባል ይሓትት ነዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰሙናዊ መደረ ከም መርኣያ ጠቒሱ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ሃገሮም ብመሰረት ዘለዎ ሓበሬታ ቻይና ንሩስያ መሳርሒታት ኩናት ብሕቡእ ንምቕራብ ተሓስባላ እዚ ድማ ንርክብ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቕ ንቻይና እውን ኣጠንቂቖም እዚ መጠንቀቕታ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን መሓዙተንን ልዑል ምጉኻር ክፍጠር ከም ዝኽእል መርኣያዩ ተባሂሉሎም ኣብዚ ሰሙን ብብሊንከን ዝተገብረ መደረ ስዒቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊ ንስኻትኩም ንዓና ኣብ ትምዕድሉ ኩነታት ኣይኮንኩምን ናብቲ ኩናት ማዕለያ ዘይብሎም ኣጽዋራት ተእቱ ዘላ ኣሜሪካ እምበር ቻይና ኣይኮነትን ክብሉ ዓጸፋዊ ምላሽ ሂቦምዎም ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መንጎ ሓያላን ሃገራት ኣፈላላይ ዘስፍሐን ንዓለም ድማ ስግኣት ኒውክሌር ኮይኑ ቀጺለሎም ሩስያ ድማ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ምንቅስቓሳ ኣጠናኺራ ቀጽላላ ጸብጻብዮን ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ሃገር ከባቢ ዶንቦስ ንምቁጽጻር ልዑል ደብዳብ ተካይዳላ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ሃገሮም ዓቕሚ ኒውክሌር መሳርሒኣን ቀረብ ሚሳኤል ምምዕባልን ከምኡውን ዘመናዊ ኣጽዋራትን ምፍራይ ትሸባሸብ ምህላዋ ተዛሪቦም ሰራዊትና ብቴክኖሎጂ ምዝማን ክንቅጽል ኢና ሓደሽቲ መንገድታት ምጥቃዕን ሜላታት ኣተኣኻኽባ ሓበሬታን መራኸብን ስርዓት ከበድቲ መሳርሒታት ኣለና ኣብዚ እዋን ፋብሪካታትና ኩሉ ዓይነት መሳርሒታት ንምፍራይ ዓቕሞም እንዳዕበዩ እዮም ከም ጸብጻብቶም መራኸብቲ ሓፋሽ ቻይና ተሳታፊት ኩናት እንተኾይና እዚ ኩናት መልክዑ ክልወጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ድሒሩ ብዝወፀ መረዳእታ ቻይና ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ስምምዕ ጠጠሙ ባል ተኩስ ክግበር ጻውዒት ኣቕሪባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ሎሚ ብዘውፅኦ መግለፂኡ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎም ነዚ ሕግዝ እዩ ዝበለቶ ትልሙን ዒላው ተገይሩሎም ቻይና ኣቕሪባቶ ዝተባሃለ ትልሚ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንብርዎ ማዕቐብ ከልዕሉ ንጹሃት ዜጋታት ካብ ዞባ ጎንፂ ምውፃእ ዘኽእል ኮሪደር ንክኽፈትን ስርናይ ናብ ወፃእ ንምስዳድ ዘኽእሉ ስጉምትታትን ዘካተተ እዩ ተባሂሎም እዚ ጻውዒት ጠጠሙ ባል ተኹሲ ቻይና ምስ ቀዳማይ ዓመት እቲ ጎንፂ ምግጥጣሙ ኣዘኻኺሩ ጸብጸበ አልጀዚራ እዩ
عداقام من قداير إثيوبيا شلمات ناي زعمت بلوص قلقالوتو هابي كارغون أفريكان كاب أفريكا بلوص براند كارغو أوروبلان زعمتن بزبلو كل التعودتات شلمات ما أخل لهقات ستات تريد تايمز كارغو كم زتعود تفليتهم من قداير ناتو شلمات أب دو أفريكا جوهانسبرغ أبستخايد مرها قبري إير كارغو أفريكا 2023 كم زتركبه كاب من قداير إثيوبيا زرخبني حبري تيرد شلمات ستات تايمز أب قلقالوت كارغو أوروبلان عزوز بقعاتن أبتي إنداستري نزمز قبو عوتات أفلوت أزهب عالم لخا شلمات يوم صبصوا سبورت زقربلو ساعات بزيحنا لنا تخطاتي لنا ملس